नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण को मो चैनल चंदन मोटिवेशन को। बंधुगण कह जाए कि बाहाघर पर स्वामीर भाग्य स्त्री उपरे बहुत निर्भर करे। बाहाघर पर किछि लोकंकर भाग्य पूरापूरी बदली जाए और सफलतार रास्तार चलवाक लगे। अन्य पक्षरे किछि लोकंकर भाग्य बाहाघर परठू ही बर्बाद हेबा आरंभ हो जाए। बर्बादीर कारण स्त्री मानकर किछि भूल होइथाय। भविष्य पुराण रे स्वामी और स्त्री पई किछि नियम कानून अछि जेउथिरे स्त्री मानकर किछि भूल विषय रे उल्लेख करा जायछि। जदि स्त्री बाहाघर पर किछि भूल करे तो तार सीधा प्रभाव स्वामीर भाग्य उपरे पड़े। जदि आपण स्वामी सहित एकासह बसी खाती तो यही भिडटी निहाती पूरा देखंतु। ता पूर्वरु मो चैनल टी को सब्सक्राइब करी एई वीडियो को गोटे लाइक निहाती करी दियंतु। बंधुगण आपण एही कथा तो निहाती सुनिथिबे कि जणे सफल पुरुष पछरे जणे स्त्री लोकर ही हाथ थाए। एई कथा एमितिरे कहा जाय नाही। प्रकृत रे हिंदू धर्मशास्त्र रे मध्य स्वामींकर सफलतार कारण स्त्री बोली कहा जायछि। केतक क्षेत्र रे स्वामीर उन्नति मध्य अटकी जाए। सेइथि पई बाहाघर पर स्त्री को केतक नियम पालन करिवा पई कहा जायछि और चलंतु जानिबा सेमिति किछि नियम विषय रे जहाकु स्त्री लोक माने निहाती पालिबा उचित। दर्शक बंधु स्त्री रो एई 5टी भूल स्वामी को बर्बाद करि पारे। प्रथम भूल सकाळु डेरी रे उठिबा। जदि स्त्री माने सूर्योदय पर मध्य बिछड़ा न छाड़ी सोई रहे तो सेई स्थान रे बहुत मात्रा रे नकारात्मक ऊर्जा सृष्टि हुए। एमिति कि कहा जाए कि डेरी रे उठुतिबा स्त्री मानकर स्वामी सर्वदा दुर्भाग्यर सामना करने को पड़े। एई ऊर्जार सीधा प्रभाव स्वामीर सौभाग्य उपरे पड़े आउ पूरा दिन बेकार हो जाए। सेथिपाई स्त्री को सर्वदा सूर्योदय पूर्वरु ही उठिबा उचित। द्वितीय भूल सफा सुतुरा न रखिबा। जो स्त्री लोक माने घर द्वार सफा सुतुरा रखती नहीं जहाँ को रूम रु दुर्गंध बाहरे सेमिति जगार दरिद्रतार वास हुए। स्वामीर रोजगार उपरे भी खराब प्रभाव पड़े। कहा जाए जे जो स्त्री लोक घर द्वार अपरिष्कार रखे तेबे ता स्वामीर खर्च बढ़िबारे लागे। सेइथिपई स्त्री लोक मानकु सर्वदा घर द्वार सफा सुतुरा रखिबा उचित। तृतीय भूल हेउची स्त्री लोक प्रतिदिन न गाधेइबा। जो लोक प्रतिदिन न गाधाए एवं निजर सफा सुतुरा रखे नहीं सेमिति स्त्री लोक ठारे नकारात्मक शक्ति प्रवेश करिथाए। दर्शक बंधु एमिति रे से स्त्रीर स्वामी अलसुआ स्वभावर हो जाए एवं तांकर काम कि अन्य किछि रे मन लागे नाही। चतुर्थ रे स्त्री लोक मानकर प्रति कथारे झगड़ा करिबा बा खराब गाली गुलज करिबा। जदि स्त्री लोक माने निज स्वामी सह सबु समय झगड़ा करिथांती सेमिति हेले स्वामीर मन खराब रुहे। से विरक्ति भाव प्रकाश करे। ताहार प्रभाव स्वामीर काम रे एवं व्यवहार रे देखा जाए। पंचम भूल खाद्य परिवेषणर भेदभाव करिबा। जदि कई स्त्री लोक निज स्वामी को खुशी और प्रसन्न मन रे खाद्य परिवेषण न करे ता स्वामीर सेई ठारू बर्बादी आरंभ हुए। हाँ दर्शक बंधु खाद्य खाइबा पूर्वरु हाथ गोड़ भल भाबरे धोई खाद्य खाइबा उचित। खाद्य खाइबा पूर्वरु अन्नपूर्णा मातांकर धन्यवाद करिवो कि खाद्य खाइबा उचित। घरर स्त्री लोक मानंकु गाधेई सारी शुद्ध मन रे रसोई करिबा उचित। प्रतिदिन रुटी बनैबा समय रे गोटे रुटी कुकुर पई आउ गोटे रुटी गाई पई रखि दियंतु और सकाळु घरे बाहर बुलुथिबा कुकुर और गाई को से रुटी खाइबा को दियंतु। खाद्य खाइबा समय रे दिग प्रति टिके ध्यान रखिबा उचित। सबुबेले पूर्व किंबा उत्तर दिग को मुह करी खाद्य खांतु। दक्षिण दिग को मुह करी खाइबा को अशुभ बोली माना जाए। दक्षिण दिग को मुह करी खाइले खराब नकारात्मक शक्ति आकर्षित हुअंती और पश्चिम दिग को मुह करी खाइले ताहा शरीर रे रोग वृद्धिर कारण हुए। बंधुगण बिछणा रे बसिकी सोईकी ठिया होईकी एवं भंगा भंगी बसन रे केबे भी खाद्य खांतु नाही। एमिति कले नरकरे मध्य जागा मिले नाही। एबे जानी रखंतु जे एई 4 जनक हाथरू केबे मध्य खाद्य ग्रहण करंतु नाही। जेमिति कि कंजूस लोक, बेश्या लोक, ऋण कारोबार करुथिबा लोक, मद बिक्री करुथिबा लोकमानंक उपरे भूल सुधा भी
ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଭାତରୁ ଚୁଟି କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ି ବାହାରେ, ତେବେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୁଟି ଓ ଗୋଡ଼ି ବାହାର କରି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି କେହି ଡେଇଁକି ଚାଲିଯାଏ କିମ୍ବା ଥାଳିକୁ ଗୋଇଠା ବାଜିଯାଏ, ସେମିତି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଯଦି ଭାଇ ଭାଇ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅମୃତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଘରେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଏକାସହ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ତ ସେମିତି ଥାଳିକୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ସେମିତି ହେଲେ ସେ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼େ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ କି ସେମାନେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ମାରପିଟ କରେ, ସେମିତିରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ଲୋକର ପିଛା କେବେ ଛାଡ଼େନି, ଆଉ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଆପଣ କର୍ମ ହିଁ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଉପାୟ ଭରସାରେ ହିଁ ନିଜର ଉନ୍ନତିର କାମନା କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଯଦି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଜ ବାପା ମା ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଦର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ରୁଟି ନେବେ। ସେ ରୁଟିକୁ 31 ଥର ଘୁରେଇ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ରୁଟିକୁ କେହି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କିମ୍ବା ନଦୀ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ଏମିତି କଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବିନା ଚୂନ ଲଗାଯାଇଥିବା ପାନ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହି ପୂଜା ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ସାରି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଆଳତି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରେ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼େ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାନ୍ଦିଲେ କିମ୍ବା ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମନରେ ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ିବେ। ଖାଇବା ବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଥା କହି ବିରକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। କଟୁ ବଚନ କହିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ସେ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ସେ ଘରକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।